রাজকুমারী, আপনার জন্যই আমার এই অবস্থা। এই অভিশাপ থেকে কবে মুক্তি পাবেন আপনি? আমারও যে পরিবারের কাছে যেতে মন চায়। চিন্তা করো না মৌরানী, একদিন ঠিক আমাদেরকে কেউ না কেউ সাহায্য করতে আসবে। আমার এই ফুলের মধু যদি কোনো পাখি ওষুধ মনে করে খায়, তাহলে আমি এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যাব। কিন্তু রাজকুমারী, পাখিরা যে মধু খায় না, তাই তো তোমাকে আমি আমার সঙ্গে রেখেছি। তুমি জঙ্গলে গিয়ে দেখবে কোনো পাখির যদি অসুস্থ থাকে, তাহলে তাকে তুমি আমার এই ফুলের কথা বলবে। সে যদি এই ফুলের মধু খায়, তাহলে আমিও তুমি মুক্তি পেয়ে যাব। আর তোমার কথা তারা বিশ্বাস করবে, কারণ তুমি ফুলের মধুর রাজা। মৌরানী জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে লাগলো ও অসুস্থ পাখিদের খোঁজ করতে লাগলো। তখন সে একটা টুনির দেখা পায় ও সে টুনিকে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার টুনি, তোমার কি হয়েছে? আমি উড়তে গিয়ে পড়ে গেছি। আমার ডানা ছোট, তাই আমি উড়তে পারি না। উপর থেকে পড়ে আমার একটি ডানা ভেঙে গেছে। তোমার ডানা বড় করতে চাইলে আমার সাথে চলো। একটি লাল গোলাপের সন্ধান আমি জানি, যার মধু খেলে তোমার ডানা তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাবে আর তুমি আকাশে উড়তে পারবে ও তোমার শরীরের ব্যথা ঠিক হয়ে যাবে। তখন টুনি বলল, এটা আবার হয় নাকি? মিথ্যে কথা, আমি এগুলো বিশ্বাস করি না। চলে যাও, ফালতু কথা। মৌরানীকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল টুনি। মৌরানী কান্না করতে করতে চলে গেল একটি গাছের কাছে। সেইখানে গিয়ে সে দেখতে পেল একটি কাক কান্না করছে। তখন মৌরানী কাকটিকে জিজ্ঞেস করলো। তোমার কি হয়েছে? তখন কাকটি বলল, কিছুদিন হলো আমি চোখে ঝাপসা ঝাপসা দেখি, মনে হয় আমি অন্ধ হয়ে যাব। না না, কেঁদো না তুমি, আমি এই রোগের ওষুধ জানি। তুমি চলো আমার সাথে। ঠিক আছে চলো, এর আগে না হয় আমি অন্ধ হয়ে যাই। তারপর কাক ও মৌরানী চলে গেল সেই বাগানে। কাকটি সেই গোলাপ থেকে মধু পান করে। তারপর এক নিমিষেই সেখান থেকে একটি সুন্দরী পরী বেরিয়ে আসে। সেই পরীকে একটি সাধু অভিশাপ দিয়ে ফুল বানিয়ে দিয়েছিল। এখন সে মুক্ত। তারপর পরী তার জাদু দিয়ে কাকের চোখও ভালো করে দেয়। তে সবাই খুশি হয়ে যায় ও সবাই তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যায়। বন্ধুরা, আমাদের এই গল্পটি ভালো লেগে থাকলে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই একটি লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। सौभाग्यशाली तोता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। उन्हीं पक्षियों में एक अनोखा तोता भी रहता था, जिसका नाम चिरकू था। चिरकू को लोग सौभाग्यशाली तोता के नाम से जानते थे, क्योंकि जहां भी वह जाता, वहां कोई न कोई चमत्कार हो जाता या किसी की किस्मत बदल जाती। गांव के लोग मानते थे कि अगर चिरकू उनके घर आ जाए तो उनके जीवन में सुख और समृद्धि आ जाती है। चिरकू हमेशा खुश रहता और अपनी मधुर आवाज में गाने गाता। लोग उसे फल और अनाज खिलाते और उसकी भलाई की कामना करते थे। चिरकू भी गांव के लोगों से बहुत प्यार करता था और जहां भी जाता खुशियां बांटता। एक दिन गांव में एक गरीब किसान, जिसका नाम रघु था, बहुत परेशान था। उसकी फसलें बर्बाद हो गई थीं और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वह दिन-रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन रघु ने गांव के लोगों से चिरकू के बारे में सुना और सोचा कि शायद यह सौभाग्यशाली तोता उसकी भी मदद कर सकता है। रघु ने तय किया कि वह चिरकू से मिलकर अपनी किस्मत बदलने की विनती करेगा। अगले दिन वह जंगल की ओर चल पड़ा और चिरकू को खोजने लगा। बहुत ढूंढने के बाद उसे चिरकू एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए मिला। रघु ने बड़े ही आदर के साथ कहा। चिरकू ने रघु की बातें ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में दया उमड़ आई। चिरकू ने अपनी चोंच में एक छोटी सी चमकती हुई पत्ती उठाई और रघु को देते हुए कहा, यह जादुई पत्ती है।
इसे अपनी जेब में रख लो और जब तुम अपने खेत में काम करने जाओ तो यह पत्ती तुम्हारी किस्मत बदल देगी। रघु ने धन्यवाद कहा और वह पत्ती लेकर अपने घर लौट आया। अगले दिन वह अपने खेत में काम करने के लिए गया। जैसे ही उसने खेत में जुताई शुरू की, अचानक से बारिश होने लगी। उसकी सूखी जमीन हरी भरी हो गई और थोड़े ही समय में उसकी फसलें लहलहा उठीं। रघु की मेहनत सफल हुई और उसकी किस्मत सच में बदल गई। अब रघु के पास भरपूर अनाज था और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने गांव के लोगों को चिरकू की बुद्धिमानी और उसके द्वारा दी गई जादुई पत्ती के बारे में बताया। सभी लोग चिरकू की प्रशंसा करने लगे और उसे और भी अधिक प्यार देने लगे। लेकिन चिरकू ने रघु को एक बात कही थी। याद रखना, यह पत्ती सिर्फ तुम्हारी मेहनत का साथ देगी। अगर तुम मेहनत करना छोड़ दोगे तो यह भी अपना जादू खो देगी। रघु ने चिरकू की बात समझ ली और कड़ी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई। वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। लेकिन उसने कभी यह नहीं भूला कि उसकी सफलता में चिरकू और उसकी मेहनत का कितना बड़ा हाथ था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद मेहनत करते हैं। सौभाग्य और अवसर तभी काम आते हैं जब हम अपने प्रयासों से उन्हें सही दिशा देते हैं। Please like, share and subscribe our channel to learn more.